वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं आज की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया बुरुंडी के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मजबूत बनाने के वसाइल से है। कतर की वजारती कौंसिल ने शूरा कौंसिल के इलेक्शन के मुतालिक कानून के इजरा के लिए एक कानूनी बिल की मंजूरी दे दी है। और कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है और मुतालबा किया है कि इस्राएली जारहियतों को फौरन रोका जाए। उधर गज्जा पर इस्राएल के वहशियाना हमले जारी हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया बुरुंडी के सदर जनाब एवरेस्ट निदाई शिमी की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल से है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कैबिनेट का हफ्तेवार मामूल का इजलास हुआ जिसके दौरान कैबिनेट ने शूरा कौंसिल के इलेक्शन के मुतालिक कानून के इजरा के लिए एक कानूनी बिल और उसको शूरा कौंसिल में भेजने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए किया गया है जिनके मुताबिक आइंदा माह अक्टूबर के दौरान कतर में शूरा कौंसिल के इंतखाबात कराए जाएंगे। इस कानूनी मसवदे में शूरा कौंसिल की सीट के लिए उम्मीदवारों और वोटरों के लिए जरूरी शराइत दर्ज की गई हैं जिनको कतर के आईन के मुताबिक तैयार किया गया है। इसी तरह अवामी शिरकत के दायरे को बढ़ाने के लिए इजाजत दी गई है कि सरकारी इदारों में या फौज के इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन भी शूरा कौंसिल के इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे और इससे उनकी मुलाजमत, सीनियरिटी या प्रमोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल में यह भी वाज़ेह किया गया है कि उम्मीदवारों और वोटरों की कमेटियों के फैसलों पर एतराज करने का तरीक़ाकार क्या होगा। वज़ारती कौंसिल ने कहा है कि कतर उस वक्त तक फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा जब तक उसको उसके तमाम हुकूक हासिल न हो जाएं जिनमें सबसे पहला हक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो 4 जून सन 1967 की सरहदों के मुताबिक कायम की जाए और जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस हो। वज़ारती कौंसिल ने इस मौक़िफ़ का इज़हार कल बुध के दिन वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में मुनाक़िद होने वाले हफ्तेवार मामूल के इजलास के दौरान किया। काबीना ने गज़्ज़ा पर जारी इसराइल के वहशियाना हमलों की मज़म्मत की जो गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी हैं और जिनमें सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। कैबिनेट ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो महसूर गज़्ज़ा और तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों के शहरियों पर जारी इसराइल की जारहियतों और तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी क़दरों के मुनाफ़ी उसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोशिशों को तेज़ करे। फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली हमले को रोकने के लिए जारी कतर की सिफारती कोशिशों के ज़िम्न में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा जनाब स्टीव ब्लॉक ने एक टेलीफोन कॉल के दौरान फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल किया है। गुज़िश्ता 10 दिनों से फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम पर इसराइल के ज़ालिमाना हमले जारी हैं। इन हमलों में अब तक 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है जबकि ज़ख्मियों की तादाद सिर्फ गज़्ज़ा पट्टी में तकरीबन 1700 हो गई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गासिब जंगी तैयारों ने रफ़ा, गज़्ज़ा और देरुल बलह के कई इलाकों पर बमबारी की है। इसी दौरान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा ने कहा है कि इसराइली हमलों और बमबारी से एक इंसानी अलमिया पैदा हो गया है। ओनरवा ने इसराइल से अपील की कि वो गज़्ज़ा पट्टी में
فوری انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دے۔ اسرائیل نے اونروا کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں میں حماس تحریک کے 3 کمانڈر شہید ہو گئے ہیں۔ البتہ اسرائیل کی تمام تر کوششوں کے باوجود تاحال القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الضیف کو قتل نہیں کر سکا ہے اور کمانڈر محمد الضیف پر خبروں کے مطابق 7 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے آخری 2 حملے گزشتہ 2 دنوں کے دوران کیے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے جواب میں فلسطینی مزاحمت نے اسرائیلی شہروں اسدود، اسقلان اور سدیروت پر راکٹ داغے ہیں، جبکہ تلنوف اور حتساریم نامی فوجی ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ثابت قدم غزہ سے اب مغربی کنارے چلتے ہیں، جہاں فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس اور گرین لائن کے اندر واقع علاقوں میں ماہ رواں کی 7 تاریخ سے اب تک 27 فلسطینی شہری شہید اور تقریباً 4000 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ رام اللہ میں شہریوں نے غاصب اسرائیلی دستوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی تدفین کر دی ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ اسرائیلی جارحیت ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے اور اس حملے نے تمام فلسطینیوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل اب تک کا شدید ترین حملہ کر رہا ہے اور اس دوران فائر بندی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی دن یا وقت نہیں بتایا جا رہا۔ تاحال غاصب اسرائیل فائر بندی کے حوالے سے پیش کیے جانے والی تمام بین الاقوامی تجاویز کو مسترد کر رہا ہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے علاقائی اور عالمی سفارتی کوششوں کے ضمن میں عرب پارلیمنٹ نے ہنگامی اجلاس بلایا ہے، جس میں شورا کونسل نے قطر کی نمائندگی کی۔ عرب پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے صدر جناب محمود عباس نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ منظم ریاستی دہشت گردی اور جنگی جرائم ہیں، جن کے لیے بین الاقوامی قانون میں سزائیں موجود ہیں۔ اسی دوران میں امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اسرائیلی ہم منصب غابی اشکنازی کو بتا دیا ہے کہ واشنگٹن کشیدگی میں کمی کی امید کر رہا ہے تاکہ فائر بندی کی سمت آگے بڑھا جا سکے۔ ادھر امریکی کانگریس کے 130 ممبران نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ وہ فائر بندی کے مذاکرات کے لیے اسرائیل اور فلسطینی دونوں پر دباؤ ڈالے۔ اور آج کے پہلے نشریے کی آخری خبر ملک میں کورونا وائرس کی تازہ صورتحال سے متعلق ہے، جہاں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 295 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 637 کنفرمڈ پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح قطر میں اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,09,251 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا سے متاثرہ 2 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے۔ وزارت نے مزید کہا کہ ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک 20 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ بورندی کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مضبوط بنانے کے وسائل سے ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے شورا کونسل کے الیکشن کے متعلق قانون کے اجرا کے لیے ایک قانونی بل کی منظوری دے دی ہے، اور قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیتوں کو فوراً روکا جائے۔ ادھر غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔
आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की मोहम्मद हसन सूडान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।